Ti damag negosyo, papapigsaan ti Department of Agriculture ti kampanya kontra iti legal a panagilako ken panagupos ti tabako, babaan tinalawlawang koordinasyon kada iti stakeholders, industriya ken dagitay international partners. Kas leader ti ASEAN, kaya ti Pilipinas nga pasayatan dagitay sistema kas ti track and trace tapnon makita ken malapdan ti panagserak dagitay smuggled nga sigarilyo ti pagilyan. Mapatapata nga 40 billion pesos aging ka 52 billion pesos kada tawan. Ti pukaw ti pagilyan iti tinawan, gapoy ti smuggled ken saan na nabuwisa na sigarilyo. Ti buwis manipod ti tabako kat mararama tapno punduan ti Universal Healthcare Act kada iti programa para kada iti lokal a gobyerno kada iti lugar nga gimulmula ti tabako. Ti sukat ti piso kada iti foreign currency may basar iti closing transaction ti Bankers Association of the Philippines ken Bangko Sentral ng Pilipinas iti Biyernes, June 19, 2026. US dollar 60 pesos and 78 centavos. Singapore dollar 46 pesos and 93 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 72 centavos. Euro 69 pesos and 40 centavos. And Saudi Arabian rial 16 pesos and 13 centavos. The oil price update ang manamnama into June 23, 2026. Ti diesel, posible nga lumakati 8 pesos saging 10 pesos kada litro. Gasolina, posible nga lumakati 4 pesos saging 5 pesos kada litro. Kanti kerosene, posible nga lumakati 9 pesos saging 10 pesos. Kanti kerosene, posible nga lumakati 9 pesos saging 11 pesos kada litro. Dahil dati damang negosyo para ti Bombo News and Views. Dahil ni Bombo Mylene Cabanilla, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!